শক্তি দুটি অভিন্ন, অর্থাৎ মহেশ্বর, এবং শক্তি অর্থাৎ শিবজায়া পার্বতী। এই দুইজনই হলেন সমগ্র মহাজাগতিক শক্তি। শিব এবং পার্বতী হলেন মিলন, প্রেম এবং শক্তির আধার। ওং নমঃ শিবায় এবং ওং পার্বতীপতে নমঃ, এই মন্ত্র দুটি তাদের ঐশ্বরিক সংযোগ উদযাপন করে, প্রেম, সম্প্রীতি এবং আধ্যাত্মিক বিবর্তনের জন্য আশীর্বাদ প্রদান করেন। अनुपम बदन मणिमयाभरण की शोभा बरिशे दिबराती। अनुपम बदन मणिमयाभरण की शोभा बरिशे दिबराती। नीति नीति आई जाना, नीति नीति आई जाना, नव नव शोभन विमल भाति। मधुर मूर्ति मनोहरति तू मम परमरत। मधुर मूर्ति मनोहरति तू मम परमरत। अमृत सुरभि तब दिवस रजनी घेरिलत मन प्राण। ई रूप तो हर अनुपम बदन दिवा भाषे करि वर्णना। अमृत सुरभि तब दिवस रजनी
मम